Ay, Karen! Video yan. Kapag-video, malapit na doon. Karen! Sane! Katimunan. Lala! Ellie! 20 seconds. Naglalaro sila ng Pinoy Henyo. MIT. And Pero tayo ng Pinoy. MIT station. Pwede. 10. Bonifacio. 9. 8. 7. Ito yung handa ko. 5. 4. 3. 2. 1. Ano ba yun? Hospital! Nota. Maligit ah. Uy, ano ka ba? Nasa YouTube dumabot. May ka nota. Ay, sorry sir. Okay na! Ang daya. Kaya wag mo nga na. Gagalawin. Tayo nga. Okay. Teka lang. Oh, game. Eh, nakakasama yan eh. Teka lang. Go! Lugar? No. Bagay? Pwede. Nakakain ba to? Yes. Pansit? No. Noodles ba to? No. Ulam? Pwede. Basta mo yung pangalan. Pwedeng ulam at beef? No. Beef, pork? No. Chicken? Wala akong masyal. No. Ulamay ba to? No. Pero nakakain. Yes. Itlog? No. Dairy product ba ito? No. Animal product? No. Ano ba mga talaga? Hindi siya butter? No. Nakikita ba siya ng bahay? Maaari. Ito ba ng ref? Maaari. Nakita ba siya hakdo? No. No. Nakita siya Jollibee? No. No. Nakita siya food court? Yes. Ay, laki ng food court. Pangalan ba? Yes. Pangalan? Brand? No. Pakutin mo lang. Yan, in general siya. Common. Yeah. Okay. Common yan. Yes. Hotdog. Beef. Beef, chicken, pork. Ano ba ba? Gulay? Yes. Gulay. Green ba yan? No. Yellow? No. Pink? Red? No. Red?